fetoga bjalo. Izinto ziyaguquka manje. I so wish gore ne ke tseba go bolela Sepedi. Bengifisa sengathi bengikwazi ukusikhuluma iSepedi. From the beginning of the service, go bolelwa Sepedi sesimnati mo. Ekusukela sicalile inkonzo bekukhulunywa iSepedi esimnandi la. Ke naganela msali wa ka o gona mo le yena a kwin silo ke gona tlo kwa bolela gona. Ngiyamcabangela umngame akazwanga next uyocala manje ukuzwa inkulumo la. So but then this is New South Africa. Hanyane wankwali nna ke azama ke. Ifela kwi New South Africa esikiyo manje nami la ngizwa kancane ukuthi ngiyazama. Ari kwa gae ke azama le yena go zamanyana Sepedi se gore a sibe go pela bushwa. Uma sisekhaya nami ngiyazama kancane ukumfundisa leSepedi lesi ukuthi makahambile ayikwazi ukucela umratha. Ngiyaxolisa ke kakhulu ukuthi ngingakhuluma iSepedi ngoba ngiyabona ukuthi ngizongena enkingeni. Ke gopela tshwarelo gagolo gore ke se bolele Sepedi ka gobane ke bona gore ke tlo tsena bothateng. Ngiyabonga kakhulu mfowethu ozohumusha. Ke a leboga jwale ka ge ke fitlhile go tlo fetolela. Malibonga igama lenkosi. Ga go lebogwe leina la Morena. Ngino 30 minutes la. Ke na le 30 mo. Na yase yaphuma 10 past manje. Go ne ba le e tswa go 10 past. Kusho ukuthi mase iphuma lapha 22 kumele ngibe sengihlala phansi. Ge e tswa e re go 22 ke swana ke go yo dula fase. Hayi isikhathi phela kwento enginankinga nayo. Ge le nako ke seo ke sina go le bothata le sona. 5 minutes to 10 minutes to 20 minutes whatever ngoba siyazi ukuthi sisuke sizele mupho umsebenzi ikhuluma iziningi. Go sa kgathale gore ke mehlano go ba ile 10 se se re tsebao ke gore mushumo ro te tsego ke eng fa. Emsebenzini ofana nalo sibonga kakhulu ukuthi ifamily ibe satisfied ikhuluma zazo zikhulume zonke. Nako nyentši re rata ge family e gotsofetse ga go le dipoledi ka moka tšeo ba di beileng gore ba tswele pele ba bolele. Ngiyanibingelela ke ngegama lenkosi uJesu Christ. Ke a le dumediša ge ka leina la Kgoši Jesu Kristo. Kakhulu ifamily yakagwethe. Gagolo family ya gagwete. The family yakwaPhala. Le family ya gaphala. I-leadership ye leli bandla. Le ketapele ya phuthego ye. Abakangiceli ke ukuthi ngizoshumayela la nami ngiyimember yale bandla. Ga se ba gopela gore ke tlo shumaela fa le nna ke leloko la phuthego ye. Mina bangithole etshwaleni bengiphuza utshwala mina ngiyabona nini la niyadlala ngangidakwa mina bengisidakwa esikhulu. Nna ba nkhometse ke le bjaleng lena le babala nna be ke nwa bjala ke tagwa. Igwayi lami ngangilibhema iPeter Stuyvesant I wonder ukuthi sesekhona la. Kwa ye ke be ke goga beile Peter Stuyvesant ke ya gakanega ke tsiborisa le gona na. uNkulunkulu wathumela omunye waleli bandla 1973 December eBelfast la ngihlala khona. Modimo o ile a romela o mongwe wa phuthego ye ka 1973 December Belfast mo ke dulang gona. Wazoshumayela uJesu oyinkosi osindisayo. A shumaela Jesu ile nkhoshi ya phuloshago. Waphela onke ama-appointments ami ngihleli phansi. Kwile kwa fela ka moka dipeakanyo tšaka ke be ke dutše fase. Ngabona izono zami ziphambi kwami one by one. Ka bona tšaka dibe di le pele ga mahlo aka ka seteng ka seteng. Ngakhala enhliziyweni ngaphakathi oseduze kwami angangiboni ngingazi ukuthi pho ngenzeni sengiyokwenza kanjani. Kala pelong ya ka ke la ke dutše fase wale abe ngale gaufi le nna sa tsebe e fela ke iputša gore ke tlo dira ka mokgwa. Ngasizwa yilo owayeshumayela.
ka thushwa ke wa beng a shumaela uma athi umekhona ozwile izwi lenkosi ke ari yena ke a le gona wa kule lintšu la Modimo. akeze ngaphambili asukume ezesithandaze. a tle ka pele a emelele a tle re rapele le yena. I just wonder if I missed that opportunity ukuthi ngabe impilo yami kuphi, ngabe ngisaphila yini. ke a ipotšiša gore ge be go gwa feta sebaka seo e ka ba bophelo ba ka be butlo ba kae nka be ke sa phela na. Kwaba nento sengathi iyangiphusha lapha ya esidini iyongiphonsa phambili ngaguqa bangakangitsheli ukuthi ngiguqa. Wa ba silo se ke go se yang kharametša gore ke tlo go setulong ke tle fa pele ba sa mputša silo ya ba ke a ikhunamela Bathandaza nami. ya ba rapela le nna. Uma beqala ukuthandaza nami ge ba feditše go rapela le nna kwaba sengathi ibhayisikophu lapha engqondweni yami. ya ba o kare go bapala bioscope kgopolong yaka. Kwaba sengathi ngingathola i-loudspeaker ngitshele bonke labantu nale intombi zami la elokishini ukuthi nangu uJesu ongitshele konke wozani lizombona. ba ba o kare nka botša loudspeaker ka ya ko motseng wa gešo ka botša dikgarebe tša ka ka moka gore ko Jesu ke mohweditše ko a ile ga phološa bophelo ba ka. Luke chapter 13. Luka chapter 13. Ngiyathanda ukukhonza nango umhlabelelo kodwa ke ngeke ngisakwenza konke lokho Ngiyarata ukulela ka mmino. ngenxa yesikhathi E fela ke ka dira seo ka lebaka la nako ukuze ke singadluli isikhathi engisithembisile. gore se fete nako e ke itshepišitšego. Luke chapter 13 Luka chapter 13 siqala ukufunda ku verse 22. from verse 22. Ophethe microphone angifundele the Living Bible. Wa swereng loudspeaker a re balele ka Living Bible. Hallelujah. Oh, amen. Uzonginceda mfowethu. Ngiyabonga. isiZulu Ka siZulu ngifundela isiZulu. Upastor uzangifundela ngesiZulu. pastor tla mpalla ka siZulu. Chapter 13 from verse 22. Ngizokutshela lapha ume khona. Wayesedlula wahamba imizi ngemizi nemizana ngemizana efundisa eqonde eJerusalema. Umuntu othile wayesethi kuye, Nkosi, bayingcosana abasindiswayo na. Kaspedi Jesu athetha limitsi limitsana antse a ruta batho a lebile Jerusalem mowe motho yo mongwe a mmotšiša a re morena na gane ba tla go pholoswa ke ba mmalwa fela. Malba kwigama lenkosi. Ga go leboge leina la morena. Kasi Isman. He went from city to city and village to village, teaching as he went, always pressing onward toward Jerusalem. Someone asked him, will only a few be saved? Malba kwigama lenkosi. Ga go leboge leina la morena. Angisebenzise lesi sikhathi. Tla ke šomiše nako ye. uJesu uyahamba ungena imizi nemizana. Jesu wa sepela o tsena motse le motse. Uhamba nabafundi bakhe. O sepela le barutwa ba gagwe. Idolobha nedolobha, ivillage nevillage. Toropo wa toropong e nngwe, motse go ya motseng o mongwe. Uhamba uyafundisa. O tswela pele o a rutisha. Khuluma izindaba zenkosi zikaNkulunkulu. O bolela ditaba tša Modimo le kgoši. Malibonga igama lenkosi. Ga go leboge leina la morena. Lithi izwi lenkosi esehamba kunomuntu ohamba naye uJesu. Angithi isixuku baningi abantu abahamba noJesu, uyafundisa ulandelwa ngabantu abaningi. Ge Jesu a tswela pele a sepela a rutishwa o šetše morago ke batho ba bantši. Akazi yena ukuthi kukhona eloku emlandela kuyo zonke lezi ndawo ahamba kuzona. Ga a tsebe gore o gona o a tswela go pele go mošala morago ge a sepela ditulo ka moka tšea beng a sepela go tšona.
lithi izwi lenkosi la lentšu la morena le re fa esehambe eshumayela uJesu ya sepela tswela pele a šomaela efundisa a rutiša le ndoda yaba worried monna o ile a tshwenyega iyabona phela ukuthi kwenzekani uma uJesu efundisa iyabona wa bona gore go direga eng ge Jesu a rutiša kwenzekani uma efundisa la irresponse labantu bathinteka kanjani benzani labantu uma uJesu bafundisa o bona ditiragalo ge batho ba rutišwa ke Jesu gore go direga eng lo mbuzo lo muntu wase uya kuJesu uyamdisturba kancane efundisa wayobuza uJesu iquestion Jesu o ile monna o ile ya go Jesu a ya mo ga ka ntšha gannyane go botšiša potšišo angazi ukuthi wathi ngiyaxolisa se noma may I please disturb you ga ke tsebe gore o rile ke kgopela tshwarele morena goba nka go tshwenya na ithi le ndoda o re monna o kunento engiyiphawulayo go gona seo ke se kgwathilego umuhamba ufundisa ge o sepela o rutiša umuhamba ufundisa ge o sepela o rutiša ene baba baningi abantu abakulalelayo go ba bantši batho ba ba go thaetšago umufundisa ge o rutiša ngiphawule into eyodwa ke le ka kgwatha ke se setefela ngithi ngona ngibuze ke le go kaone ke botšiši ngabe bayingosana yini abasindiswayo na e ka ba ke ba bannyane fela bao ba phološwago na ngibona bangathi iningi lalabantu liyalandela nje ke bona o ka re bontši jwa batho ba ba go šala morago fela ngibona kwangathi iningi lalabantu lithanda ukuzwa lezindaba nje ke bona o ka re bontši jwa batho ba rata go kwa ditaba tše fela kodwa abasindiswayo kule inkulumo zakho mina ngibona ngathi bambalwa kakhulu efela bao ba phološwago mo dipolelong tša gago ke bona o ka re ke ba bannyane fela uletha kuJesu ukuthi Jesu angazi ukuthi ungasaqhubeka ufundise na ngoba mina ngibona ngathi ku-useless ngoba bambalwa abantu abaphendukayo baningi abezwayo kodwa abasindiswayo very few ga ke tse go rutiša go Jesu gore lemoga gore ge o somaela o rutiša ke ba bannyane bao ba sokologago e fela o sepela le setšhaba se sentši uthi ngabe wawe Jesu na ikaba wa se lemoga seo Jesu gore go bjale na ngabe nempela bayingosana abasindiswayo na ikaba ke ba bannyane bao ba phološwago na lo mbuzo uyakhona le nkulumo ewarisha lo muntu namhlanje uyayibona polelo ye e tshwenyago monao le lehono wa e bona tshela abantu wena ukuthi nalithende wozani nizolanda izinto zenu lapha ethendeni bayagcwala abantu babe nje lehono wa bona go na le tente o bitša batho re tla leteletšedi tša rena batho ba tlala ka tente uma kodwa utshela abantu ukuthi nangu uJesu osindisayo othethelela izono umuntu kudinga kholwe ashiye izono amukela uJesu baphuma one by one uzasala nabantu abayi-2 ge o thoma o boeletša gore Jesu šo gona wa a phološa motho dibeng tša gagwe letlanka mokaletele go petšwa ka o tee ba gabo bona uthi Jesu ngabe bambalwa abasindiswayo na Jesu gore ka ba ke ba mmalwanyana fela ba ba phološwago na ake sizwe impendulo kaJesu a re kwe phetolo ya Jesu ake sizwe ukuthi uJesu umphendula uthini a re ke gore Jesu ka mo fetola o reng sizwile indoda imbuzile umbuzo ngithi re kwele monna ge mmotsiša potšišo ithi ke ana morena uthi ngabe na nkosi ke ba banyane fela ba ba sukulugago na ba ingosana na laba abasindiswayo ngoba sibaningi siyezwa kodwa ngibona ukuthi la ekusindisweni bancane kodwa ngizwe wena ngabe bambalwa na ka gore batho ba ileng le mo phološong ke ba bannyane fela ke nyako tseba go wena na gore go bale verse 23 verse 2 asizwe impendulo kaJesu phetolo ya Jesu motho yo mongwe a mmotšiša a re morena na gane ba batla go phološwa ke ba mmalwa fela verse 24 Jesu a re go bona ka moka lekang ka maatla go tsena ka mojako o pitlaganego gobane ke ya le botša ke ba bantši ba batla go leka go tsena eupša ba tla palelwa malibonga igama lenkosi kubo uthi Jesu maphendula le ndoda uri Jesu ga fetola monna o umaphendula le ndoda ga fetola monna o uthi kuye uri go yena phikelelani uri phekelelang
ukungena ngomnyango omncinyane go tsena ka monyako o mosesane kunensindiso go pholoso ye. you need to persevere and keep on pushing little humusho you must keep on press on all the time Iri go tlalelang le tswele pele go pusha go ba go gapeletša go ya pele. lithi qhubekela bekezela hamba uyensindiso yamukela insindiso noma isimo singavumi Iri tswela noma pele isimo o amogele singavumi pholoso le ge seemo se sa amogele. khokelelang Bekezelane. phusha eku-TV kunenye advert ithi phusha phanda Iri advert iri pusha go ba gapeletša o nyake. malibonga igama lenkosi Ga go le bogolimela morena. uNkulunkulu abe nani Modimo a be le lena. uthi uJesu Jesu o re phikelelani ukungena o re pegelelang go tsena. ama-nice time akhona wapheli And the next time ga di fele. ayakuvimbela ukuthi ungene Di a go tshwenya go go šitša gore o tsene. phikelela ungene ensindisweni Pegelela go tsena pholosong. ama-problems amaningi oba nawo Mathata a mantši a ba go le ona. akwenza ukuthi ungalizwa izwi A lenkosi go dira gore o se ikwe lentšu la Modimo. uyabona ukuthi insindiso uyayidinga Wa bona gore pholoso wa e hloka. kodwa E fela lezi nkinga lama-problems obhekene nawo mathata a o lebanego le ona akwenza ukuthi ungayimukeli insindiso a go dira gore o se amogele pholoso. uthi ujesu phusha O re Jesu gapeletša yena tsena. phikelela Pegelela uyamukela go insindiso amogela pholoso. why Lebaka ke uthi eng? jesu O re Jesu ngoba elinye ilanga ka gore tšatši le lengwe uzofuna ukungena o tlo nyaka go tsena ensindisweni mo pholosong ungasakhona o sa tlo sa gona. this is your time Ke nako ya gago ye. this is your time Ke nako ya gago ye. isikhathi ozwa ngaso izwi Nako ya go le tšhuka that yona. is your Ke time nako ya gago. unkulunkulu akwenzele Modimo a sona go diretse go yona. ukuthi uphenduke Gore o usindiswe sokologe go wena fetoge. uthi ujesu O re Jesu press on o re gapeletša. phikelela mntakababa Pegelela ngwana gago. endaweni yakini Tulong ya geno bambalwa ke ba mmalwa fela. abasindiswe Ba ngempela pholoswago ka nnete. bashiya izona Ba shadibe. lokho kukuqeda namandla Seo se go fetša le maatla. ukuthi kodwa nami ngingasindiswa nawo E ka ba le nna nka pholoswa na. uthi ujesu O re phikelela Jesu pegelela. ngoba elinye ilanga Ka gore tšatši le lengwe uzofuna ukungena tlo nyaka go tsena. ubeka usakhona Kweke o tlo se o se gona. ufise ngenhliziyo yakho Ukulume ka yonke pelo ya gago ka moka. uthi ngabe ngingangena ekhaya Ka ba nka tsena le gore ga e le godimo na. ngingasindiswa Nka pholoswa. isimo singasavumi Ebe seemo ga se sa go dumelela. uthi omunye umhlabeleli O re moopedi o mongwe uyalalelwa isimo noma isimo singavumi ujesu uyalalelwa noma isimo singavumi Jesu wa thaetšwa le ge seemo se sa dumela. uthi ujesu ngena O re ensindisweni Jesu tsena pholosong. ngoba isikhathi siyeza Ka gore nako e tla. uzofuna ukungena Mo tlo go nyaka go tsena. ungeke ukhona Pele o ka ikwa gona. athi amangisi is too late for tears Baisimane ba re noma uzokhala iinyembezi zigcwale ilihlathi le ge o ka lla dikeledi di theoge mo mahlakoring. that will be too late for tears Megokgo tlo be feletswe ke nako. laleli living bible Thaetša Living Bible. laleli living bible Thaetša Living Bible. And he replied, the door to heaven is narrow. ha Work hard to get in. the door to heaven is Letšatši lebati la go ya legodimo the door to heaven is narrow lebati la go ya legodimong ke le sesane. work hard to get in Bereka ka maatla go tsena go lona. indlela ekhaya ezulwini Tsela ya go ya gae legodimong. indlela yensindisweni Tsela ya go ya pholosong. ibiza kuwe E bitša go wena. iyabiza Ya bitša ukuthi uzidele gore o ikgafe. uthathe i-decision Wena o tšee keno. elinye ilanga uthi ujesu Ke le mo Jesu o re umuntu mathanda ukuze emva kwami ge motho a rata go tla morago
kaka makahlale phansi acabange kahle hayi ulifase nangane acabange kahle anangane kabuthi bese uyazidela yaba wayikhafa uyazinikela wathi niyela njengomuntu oyoswima ku-swimming pool tolika motho ayokoswima kuba kuthinta kweme uyema laphaya wayema mola abhekela amanzi alibele limetsi yala uyabhekela amanzi alibele limetsi bese yala uyazidela yaba wathi bese niyela uyasiphonsa phakathi uthi kuphoshe kanga uthi ujesu uri Jesu yiloyo naloyo uri malama othanda ukusemva kwami warata utlamuragaga makazidele hayi khafi lithi lelizwi lituliri the road to heaven tsela ya go le is a narrow one. ke ye ipitlaganeng Work hard to get in. ba reka ka matla go tsena go yona Yini kanti wena kuvimba ukuthi ungasindiswa? ke eng se se go thibela gore se pholoso na Le ndoda yayibona le nkinga. monna wa bona bothata bo Lithi Jesu ngabe bayingosana abasindiswa uri Jesu na? ka ba banyane fela ba pholoso go na Uthi mina ngibona ngathi bambalwa abasindiswayo. uri nna ke bona ke ba banyane fela ba Noma pholoso namagama uthi Jesu. ka mantšwa kwa la Jesu Kunjalo bambalwa. uri go bhale ke ba mmala go tsena Ufuna ukungena. ke o rata go tsena Work hard. ba reka ka matla Make a decision. tšea keno Thatha isinqumo. tšea decision Njengoba ngikutshelile nami ngathatha isinqumo. ba reka ke go pholoso le nna ke Ena ka tšea keno angizisoli ukuthi ena ngathatha ga ke itshwale gore ke di ka tšea keno eo balibonga igama lenkosi. ga go le bodina la morena Press on. gapeletša Keep on going. tswela pele ka leto la gago Ngoba elinye ka letšatši le lengwe uzoyifuna le nsindiso ngasowi. o tlo hloka Ngasoze uyithole. phološeo ke ko sa sa e hwetša Lalela la esingisini. thaeta mo go sisimane Chubeka funda ivesi elandelayo. Ulalele kahle. Besigcine kuvesi. For the truth is that Mm. many will try to enter, but when the head of the house has locked the door, it will be too late. Then if you stand outside knocking and pleading, Lord, open the door for us, he will reply, I do not know you. Kasipedi. Spedi tare. Nako e tla mo molapa a tla go tsoga a tswalela lebati Ha. la re le eme ka ntle le kokota mojako le re morena a le bulele yena o tla araba a re nna ga ke le tsebe Malibonga igama lenkosi. ga go le bodina la morena Uthi Jesu Jesu o re odinga insindiso wa hloka go pholoso makaphikelele angene ayamukele. a phegelele a kene a ye Ngoba isikhathi siyeza ka gore nako e tla lapha azafuna ukungena wa ensindisweni. go nyaka go tsena pholosong Angeke a asayithola. ke ka hlwa a sa e hwetša Uthi isikhathi siyeza o re nako e tla usho njalo uJesu la. o re jwale Jesu fa Lapho mo yebo umninindlu mongwe wa montlo uJesu qobo lwakhe Jesu ka boyena ayobe ngalelo langa ka tšatši o tlo ba a re athathe isitulo ithrone yakhe a tlo ba tšere trone ya gagwe yobukhosi ya bogoši leseyijaji ngalelo langa ka tšatši leo o tlo ba e le moahlodi uthi uzoba sasukumile o re o tlo ba a eme bese uvala umnyango ya ba o tswelela monyako uthi uJesu o re Jesu nizabe nina le tlabe lena seniyabona le bona nibona abanye le bangena bona ba bangwe ba tsena bangena kodwa nina nime ngaphandle e fela lena le eme ka ntle bese niyafisa ukungena e be ga le ya tuma go tsena bese lithi lela bese liyakokota e be ga le ya kokota nifisa ukungena tuma go tsena kodwa ningeke nisavulelwa keke la hlwa le sa bulelwa ngoba ithuba lakho ka gore sebaka sa gago lokuthi usindiswe sa gore o pholoswe walithola o ile wa se hwetša wadlala ngalo ya ba o papala ka sona uthi lelizwi o re lentšu le yiloyo naloyo mang le mang makaphikelele a phegelele ngeneni go tseneng emsindisweni mo pholosong amukela uJesu amogele Jesu njengenkosi nomsindisi tole ka kgoši le mophološi time will never be on your side all the time nako e keke ya dula e le ka lehlakoreng la gago not nako at all not at all a keke wa dilega isikhathi odlala ngaso siyadlula nako ye o papalang ka yona e a feta isikhathi odlala ngaso siyadlula nako ye o papalang ka yona e a feta ngamanye amagama uma ungalamukeli izwi lenkosi uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi ka mantšu a kwagala ge o sa amogele efangedi ya Jesu Kriste jwale ka kgoši le mophološi ladlula ithuba
lakho liyobe lidlulile mtaka baba. ya feta nako ya gago e tlo ba e fetile ngwana Uthi ntate Jesu niyobe nime ngaphandle. Jesu o re le tlo ba le me ka Abanye bazobe benokha. ba bang ba tlo ba kokota Bafisa. ba duma Kodwa uyakuthi anginazi. o tlo ba re yena ga ke le tsebe Sukani kimi nina benzi bokubi. tlogalle go nna lena ba dira bobe Mabonga igama lenkosi. ga go le bolina la morena Funda ke bese ngiyaqeda. ba la ge e bi ke ya fetša Ivesi elilandelayo. verse ye e latelago 26 ke mo ke tlogo mo fetola ka re re be re ja re bile re nwa le wene le gona o be o ruta mekgotheng ya motse wa gaborena Yebo phela. yena o tla bueletša a re ke re ga ke le tsebe Malibonga igama lenkosi. ga go le bolina la morena Ka ubani nako yawe ya gago ile wa bapala ka yona. ngoba isikhathi sakho ye wadlala ngaso uNkulunkulu abe nani. modimo a be le lena Siyafika isikhathi go fihla nako lapho umuntu azawufisa ukungena ba mothato go duma go tsena amukele nensindiso amogele phuluso angasakhona. a ke ka tlhwasa gona Abanye bakhona manje bayaphila bakafi. ba bang ba gona le gore ba phila bagwa Izikhathi zokuthi bezwe izwi balizwa izwi badebesela namhlanje sebayafisa kwangathi lento ngathi ingaba khona sengathi ba bang ba kwa le ngakho gore ba gona ba phila ba kwa le ntši fela ba dikadika bayafisa kodwa bakhona. ba duma e fela ga ba gona Abanye isimo esibabambile akuvumi. ba bang ke seemo se se ba tshwerego ga se dumele Ngakho ke kungako izwi lenkosi elinye lithi ke ka lebaka leo le ntši la modimo le uma nilizwa izwi ge le kwa lentšu la modimo maningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu. le seke la thatafiša dipelo tša lena uNkulunkulu abe nani. modimo a be le lena uNkulunkulu abe nani. modimo a be le lena Hallelujah. amen Angifuni ivesi elilandela lokugcina. verse Lama verse amabili kuphela bese ngihlala phansi Jeremiah 22 Jeremiah 22, verse 21. verse 21. Sithole ukuthi kungani re hwetse gore e ka ba keng izwi lenkosi likhuluma lamazwi ukuthi abanye bayawufisa ukungena kodwa bangasakhoni. Jeremiah 22 verse 21. ba bang ba tlo duma go tsena e fela ba keke batho ba sa kgona Jeremiah 22, verse 21. morena o boletše le lena mola le sa atlega eupša la gana go mo thaeletša Ha? sewe ke se le se dirilego go tloga bjaneng bja lena Ayiphinde futhi umfundisi wami. o fihla 14 Ibale yona same verse gape 21 gape. oh Iphinde gape. morena o boletše le lena mola le sa atlega eupša la gana go mo thaeletša uNkulunkulu ukhulumile nani nisesenenhlanhla. modimo o boletse le lena le sa atlega uNkulunkulu uyakhuluma. uNkulunkulu akamlahli umuntu angakamtsheli. modimo a bolela ga a dire phoso ya go latla motho a fišwa moo Akayenzi mistake uNkulunkulu yokuyolahla umuntu amjezise angazange amtshele. modimo ga a dire phoso ya go latla motho ya wa mootla a fišwa moo Uthi uNkulunkulu kuJeremiah o re modimo le go jeremane batshele o re ba botse ukuthi gore ngakhuluma nawe ke di ka bolela le wena njengalama-Israyeli botsa israele ukuthi ngakhuluma nabo gore ke boletse le lena lesikhathi banenhlanhla. ka nako yela ba sa phumelela Yiphi inhlanhla na? ke matsatsi a feng na Lesikhathi izinto zihambela kahle. nako yela ba se phela ke di ka Lesikhathi botse usaphile kahle. nako yela o sa phela ga Lesikhathi botse usezwa kahle. nako yela o sa kwa ga botse Izinto zakho zihamba kahle. dilo tsotlhe tša gago di sa le ga Uthi botse ngakhuluma ke ile ka nawe. bolela le wena Lithi lesipedi isipedi sithi wena wahana. wena wala Ke ile ka bolela le wena. ke ngakhuluma nawe Wahana. wena wala Sokungako ke ka lebaka leo bayawufisa ukungena lelo ba langa. tlo duma go tsena letšatši leo Angeke basakhona. fele ba keke batho ba sa Ngoba kgona uNkulunkulu ka gore modimo ubanikezile o ichance. ba file sebaka Bala. yena ba gana Sithini sizulu? verse 21 ngakhuluma kuwe usenenhlanhla kepha wathi angizwa lokhu kuyindlela yakho kwasebusheni bakho
ukuthi awulizwa izwi lami. Malibonga igama lenkosi. ga go lebogo leina la morena uNkulunkulu umuntu ukhuluma naye azalele yena. modimo o bolelela le motho ya ba motho wa iganela yena Yiba ready ke. silungisele nje Yabona sasizophuma manje siye emathuneni. re tlo tlo bjale re ya mabitleng Nami ngiyofunda ivesi lokugcina manje. le nna ke tlo bala bese ya mafelelo gone bjale Ngicela mina ukuthandaza nawe. nna ke kgopela go rapela le wena Ukuze lelanga lanamhla gore letšatši le la legono uNkulunkulu angayokhuluma nawe ngale yandlela. modimo a se ka yo bolela le wena ka tsela ena Athi ngakhuluma kuwe. a se re ke ka bolela le wena Unenhlanhla. o be o na le mahlatse Uyazi ukuthi abantu bathatha kanjani? wa tseba batho ba tšea bjang Njengoba kushinyelwa izwi lenkosi. jale ke ga go šomaelo evangeliso Kukhona ngaba nebhadi manje. ba gone ba rego ke ile ka ba le bati man Yazi ngithi lapha siyongcwaba kahle. ke rile boloka ga botse kwa Umzala noma umalume. motswala goba malume Base shumayela basifundeke. ba re šomaela batho bana ba re ruta ka lentšu la modimo Athi omunye mina ngiphumile ngayo mali le ngaphandle. o moarana ke tšwile ka yo ema ka kwa Uthi ntle uNkulunkulu modimo o re uma ngikhuluma nawe ge ke bolela le wena usuke unenhlanhla. tloga o na le mahlatse Usuke unenhlanhla. o na le mahlatse Yiko lelizwi lithi ke ka lebaka le lentšu le re ngakhuluma nawe usenenhlanhla. ke boletse le wena o sa na le mahlatse Wena wathi kimi uNkulunkulu wathi awungizwa wathi akikwishishi. ke boletse le wena wa re a ngizwisisi mina Wahana. wala wena Uma uzwa izwi ge o ekwa lentšu likaNkulunkulu la modimo usenkonzweni o le tirelong kuku-radio go radio noma kuku-TV. goba go tv Uma uzwa umuntu ge eshumayela, o ekwa motho a šomaela uma kunento ethinta ngenhlizweni ge yakho, o na le se se go kgona pele uNkulunkulu ukhuluma nawe ke modimo unenhlanhla. a bolela le wena o na le Uthi mahlatse uNkulunkulu ngakhuluma nawe unenhlanhla. modimo o bolela le wena o na le mahlatse Kodwa wena efela wena watshela mina uNkulunkulu, wa botsa nna modimo wathi uNkulunkulu angikuzwa. wa re modimo a ke go kwe This is not yet time. ga se šo go apa nako ya gona ye Ngizozwa uma kunento engithatshayo next time, not now. ke tlo kwa ge go na le se se nkgwatšago nako e tlago e se go gona bjale Funda ivesi lokugcina ngihlale phasi. bala bese ya Laba bazofuna ngithandaze nabo before siye emathuneni. ba nyaka go ke rapele le bona pele re ya mabitleng Ngizobacela bezela ngibabeke izandla ngithandaze ke nabo. tlo ba kgopela batle ba khuname fare babedi atla Ukuze lenkulumo ingayokhulunywa kuwe next time ukuthi ngakhuluma nawe gore nenhlanhla. polelo e se ke ya bolela le wena o sa na le mahlatse Wasaba abantu. wa tšhaba batho wena Omunye uNkulunkulu ukhuluma naye. o mongwe wa modimo o bolela le yena Akhulume naye uNkulunkulu. a o bolela le yena motho Athi Nkosi kodwa sisesifeni namhla kipuluko kukawone nkabe kitsuseleso. morena lehono se se emngcwabeni uma ube kuyinkonzo yomvuselelo Uyabona kusasa ngizoya enkonzweni ngizozinikela. Once waphumala ngakasizakali iphelile. Sathana uyayithatha lento iphelile ayisekho nawufika ekhaya so blank ukhohliwe nokuthi uzwe yini. ge o ka mmisa nako ye wa re ke tlo phološwa ka moswane sathane wa e tšea o tloga o sena sele ka kgopolong ya ba o lobile Ngicela kufundela livesi bese uyabuya sithandaze nawe nginikeze uMC lelithuba. re bala verse ye o ata re a Khona rapela lapho kuJeremiah chapter 25 Jeremiah chapter 25 verse 4. verse 4 Khona lapho nje kuJeremiah chapter 25 Jeremiah chapter 25 verse 4. le be le sa thaeletše lebili le sa šetše e šita le ge morena a be a fela a le romela bahlanka ba gagwe ba profeta Awuphethe gape taba eo e reng verse 4. le be le sa thaeletše ebile le sa šetše Ha. e šita le ge morena a be a fela a le romela bahlanka ba gagwe ba profeta uJehova uthumile kini zonke izinceku zakhe abaprofeti ebathuma njalo njalo kepha anilalelanga anibekanga indlebe ukuba nizwe. Malibonga igama lenkosi. ga go le bolina la morena Lelizwi lithi
lentswe le le re esesigcina ngalo ge re fetša ka lona uJehova Jehova uthi uNkulunkulu Jeremiya batshela o re modimo Jeremia ba botse ukuthi mina Jehova gore nna Jehova ngathuma kibo ka roma go bona ngathumela abaprofeti ka romela baprofeta bayobaxwayisa gore ba ba lemosa bayobabonisa ba ba bontši ngathumela nezinye inceku zami ka romela le batlanka ba bangwe siyobatshela gore ba yo ba botsa siyobaxwayisa yo ba lemosa kodwa zange balalele ifela ga sanka ba thaetša ungako uthi uJesu ke ka lebaka leo Jesu o re go monna o phikelelani ukungena o re phegelelang go tsena ngoba siyawufika khona isikhathi lapho niyawufisa ukungena ningeke nisakhona ukungena gobane nako e tlo fitlha mo le tlo go duma go tsena e fela le tlo šitwa ke go tsena buya sithandaze na e tla rapelwe sukuma lapho khona uzela ya mama o leng gona o tle fa ke rapele le wena ikhona indawo emthimbe enomkhulu ebukhosi